দুর্যোগ। নদীর জল প্রতিনিয়ত বাড়ছে, অন্যদিকে বাঁধ নির্মাণের কাজও কিন্তু চলছে বিভিন্ন জায়গায়। অন্যদিকে দেখা গেছে আজ বিলোনিয়াতেও মোহরী নদীর যে নবনির্মিত বাঁধ তার উপর নির্মিত ইটের সলিং রাস্তা সমস্তটা বিষয় পরিদর্শনে গেলেন দক্ষিণ জেলার জেলা শাসক মোহাম্মদ সাজ্জাদ। এদিন দেখা গেছে বিলোনিয়া পৌর পরিষদের অধীন বরজ কলোনির রতনমণি সেতু থেকেই মহাশ্মশান ঘাট বনকোট হয়ে মহকুমা শাসকের কার্যালয় পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকা তিনি ঘুরে দেখেন। মূলত 2024 সালে ভয়াবহ বন্যার পর শহরবাসীকে ভবিষ্যতে বন্যার জল থেকে সুরক্ষা দিতেই এই মোহরী নদীর তীরবর্তী বাঁধ সংস্কার করা হয় এবং বাঁধের উপর একটি ইটের সোলিং রাস্তাও নির্মাণ করা হয়েছে। তবে এই প্রকল্পকে ঘিরে দীর্ঘদিন ধরে স্থানীয় বাসিন্দাদের একাধিক অভিযোগ উঠে আসছিল। অভিযোগ, বাঁধ ও রাস্তা নির্মাণের ফলে বহু বাড়িতেই যাতায়াতের প্রবেশ পথ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পাশাপাশি নির্মাণ কাজে বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগও এলাকাবাসী প্রশাসনের নজরে আনেন। সোমবারই এই পরিদর্শনে জেলা শাসক বিভিন্ন লাইন ডিপার্টমেন্টের আধিকারিকদের সাথে কথা বলেন এবং পুরো এলাকাটি তিনি ঘুরে দেখেন, স্থানীয় বাসিন্দাদের সাথেও কথা বলেন। এলাকাবাসীদের আশ্বস্ত করেন আগামী 2 থেকে 3 মাসের মধ্যে তাদের উত্থাপিত দাবি এবং সমস্যাগুলি সমাধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এদিকে জেলা শাসক মোহাম্মদ সাজ্জাদ কি বলছেন শোনাবো। आप लोग हमारा नॉलेज में भी लाया है, अभी मैं इनको भी कन्वे किया है, तो वो वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट से थे अश्योर किया है जहाँ क्वालिटी का इश्यू है उधर रिवर्क करेंगे। तो उसमें आज विजिट करने का समय क्वालिटी कैसा जाएगा? आप तो फिजिकली हाँ है तो कुछ जगह पे डिप्रेशन है, जैसे आप लोग बोला रोड का थोड़ा काम का क्वालिटी में थोड़ा इशू है, तो उन लोगों से हम लोग रिपोर्ट भी लिया, तो वो लोग भी यही बोल रहे हैं वो थोड़ा स्पीड में कर दिया था। जहां भी क्वालिटी का इश्यू से पब्लिक का कंसर्न है वो एड्रेस हो जाएगा, उधर रिवर्क हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा सरकार के थे के भी ये वाटर सोर्स का फ्लड प्रोटेक्शन का कोई भी काम है उसमें क्वालिटी को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये हाईएस्ट लेवल पे माननीय सीएम सर का लेवल पे इसका मॉनिटरिंग होता है, उसमें आप लोग को कोई टेंशन का बात नहीं। अच्छा वो आप लोग जो भी कंसर्न से हमारे पास लेके आ गया, तो हम लोग को भी आके देखने का एक मौका वैसे भी मिला, तो ये हो जाएगा काम। ठीक है, इसका मतलब है बिलोनिया वासी के लिए सेफ्टी सिक्योरिटी एंड क्वालिटी मेंटेन हो जाएगा। वो हो जाएगा, उसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं है। और उसको लेके जो कोई भी कंप्लेंट्स आपको कंप्लेंट कंसर्न, कभी कभी क्या होता है इतना बड़ा काम है, हर टाइम डिपार्टमेंट भी प्रॉपर पूरा देख नहीं पाएंगे, तो आप कुछ भी कंसर्न आप बचदेव बाबू के पास या हमारे पास लेके आइए, हम हमारे लेवल पे पूरा एड्रेस करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू। আপনারা শুনলেন, অর্থাৎ প্রশাসনের পক্ষ থেকে সমস্ত প্রস্তুতি করা হচ্ছে। তবে জানা গেছে এদিন জেলা শাসক মোহাম্মদ সাজ্জাদ সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বিলোনিয়া পৌর পরিষদের চেয়ারপারসন নিখিল চন্দ্র গোপ, পূর্ত দপ্তরের আধিকারিক সহ বিভিন্ন লাইন ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তারা। নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি, সঙ্গে থাকুন।